الصحافة اليوم. الصحافة اليوم تكتب في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة بطاقات جلب دولية ضد 12 شخص على رأسهم يوسف الشاهد. في الافتتاحية تكتب الصحافة اليوم في إمكانية التصدي لتتبعات التغيرات المناخية، حملات متواصلة لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي، قلب العاصمة يستعيد نبضه، هكا تكتب الصحافة اليوم. رئيس الجمهورية رتب الحركة صلب الوظيفة القضائية، هل حانت لحظة تركيز المحكمة الدستورية. الزمان المدرسي في المرحلة الابتدائية، استنزاف لطاقة التلميذ والمربي في آن واحد. الأمين العام للمساعد لحلف الناتو في زيارة إلى تونس، لقاءات مكثفة مع وزيري الخارجية والدفاع وجلسة عمل مع رؤساء لجان بالبرلمان. بطاقات جلب دولية في حق هؤلاء من بينهم الشاهد وعكاشة ولطفي زيتون ومعاذ الغنوشي. قضية تآمر على أمن الدولة، الأبحاث جارية لإيقاف جميع المتورطين، دونك زوز عوانين مختلفين. متورط في قضيتي التسفير والفساد، السجن لرجل الأعمال محمد فريخة، هكا تعنون الشروق. استهدف السكة الحديدية لقطار تونس الكاف مخطط إجرامي لتخريب السكك وتهديد حياة الركاب. المنتخب انتصر في القاهرة بثلاثية، سحقنا الفراعنة، هكا تعنون الشروق. بعد تحول الإجراءات إلى وسيلة للإفلات، هل تنجح العين الحمراء في إرجاع الأموال المنهوبة؟ سفيرنا بسوريا اتصالات مع دمشق لإعادة الإرهابيين التونسيين. بعد زلزال المغرب المدمر، هل تونس منأى عن الزلزال؟ كارثة مروعة في درنا، 5200 قتيل و10,000 مفقود، ربي يرحمهم وربي صبر عائلاتهم. النجم الساحلي الشتالي يساند، و26,000 مشجع لمواجهة الجيش الملكي. النادي الصفاقسي الكوكي في مأزق، الدولة أنفقت عليه 100 مليار، أي مصير لمشروع إنقاذ المنزه. جريدة المغرب تكتب سلاح منظومة التربية والتعليم، المعادلات صعبة. هيئة الانتخابات تواصل استعداداتها للانتخابات المقبلة، تحديد شروط الترشح لعضوية الهيئات الفرعية والتشديد على إيلاء عناية خاصة لملف الجرائم الانتخابية. تأجيل الإضراب في قطاع المحروقات إلى نهاية سبتمبر الجاري. زلزال المغرب وأعصار ليبيا، هل تدفع المنطقة ثمن التغيرات المناخية؟ هكذا تتساءل جريدة المغرب. Le temps à la une, اليوم الصباح, mouvement des magistrats, le syndicat exprime sa satisfaction, entre guillemets. Trotte le temps, l'association dénonce des dérives, entre guillemets. Incitation à la formation professionnelle, près de 22 000 postes disponibles pour la session d'automne 2023. Rentrée universitaire, la faculté des sciences économiques et de gestion de la Belle innove. Inondation en Libye, le consulat général de Tunisie à Tripoli met en place un numéro vert. La société Utic Gaz reprend son activité aujourd'hui. Report de la grève du transport des carburants à la fin de ce mois. Logement scolaire, la priorité aux enfants des victimes des attaques terroristes. Société civile et certaines associations de défense des droits et des libertés, le cheval de Troie. نقرأ أيضا séisme au Maroc, une considérable vague de solidarité tunisienne avec le peuple marocain. Autrement dit, comment améliorer la qualité des performances et de la gouvernance dans nos écoles. Éclairage public au compte-gouttes, il est vrai que la nuit, tous les chats sont gris. Égypte-Tunisie 1-3, amicalement vôtre. EST Bilel Sehli apte pour le service et assesse les raisons du refus par Nabi Kouki de paraffer un contrat. En sortie nationale à partir d'aujourd'hui, Fractus, ou quand la façade du bonheur cache une réalité bien plus sombre. Haka Nakrao à la une, t'as le temps. Tempête Daniel en Libye, paysage apocalyptique. À Derna, le bilan reste incertain. 2300 morts, 7000 blessés, plus de 5000 personnes portées disparues. D'après un dernier décompte officiel, d'autres décomptes, Maroc, la recherche des survivants se poursuit. Des villages sinistrés livrés à eux-mêmes. جريدة الصباح تكتب في الريبورتاجات متاعها، استعادت هدوءها وجمالها شوارع العاصمة وأنهجها تتحرر من الانتصاب الفوضوي. المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، بحث سبل استغلال الذكاء الاصطناعي، إدارة الموارد والثروات وتحويلها إلى عوامل نجاح وتنمية مستدامة. وفق أحدث دراسة عن الهجمات السيبرانية في تونس، 80% من الشركات التونسية لا تعير اهتماما لأنظمة الحماية. نادت بمصالحة الشعب حقيقة الأوضاع، أحزاب الموالاة تدعو لحكومة سياسية. La presse économie à la une, billets, administration publique, oser la réforme, تكتب نجوى حزاوي.
Kif Kif Tourisme, une saison 2023 fructueuse. Naqrawa Idhan Ahmed Obaya, président par intérim de la FI2T à la presse. Nous nous réjouissons d'être dans le peloton des destinations convoitées malgré une conjoncture politique défavorable. Eslem Gerbi, manager de marketing et de promotion DMO Gerba, réfléchir à promouvoir Djerba sous un prisme autre que le balnéaire. Dola Miled, président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, à la presse, l'accumulation des crises a fragilisé de nombreuses entreprises dans le secteur de l'hôtellerie. Hakim Ben Hamoud analyse en finir définitivement avec l'économie politique. Naqra Waïdan, regard expert, budget 2024, les actions possibles pour une mission difficile. Paskander Sellemi, conseiller fiscal et membre actif de la société civile tunisienne, l'entreprise autrement, ces entreprises malades de l'administration, Yikteb Foued Aleni. La presse, la presse économie, donc j'ai dit d'être la presse à la une. Commission nationale de conciliation pénale, recouvrer les biens mal acquis et retenir la leçon. Naqra Ouaïdan, présence de la République à El Saïd, effectue une visite au centre-ville de Tunis. La Casbah, le chef du gouvernement, reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Tunis. 7e conférence Corée, Afrique, sécurité alimentaire et transition énergétique, des secteurs clés à développer. Centre Malcolm, Caire, Carnegie pour le Moyen-Orient, lutter contre l'économie de rente et soutenir le secteur privé, transport aérien, le trafic dans les aéroports tunisiens en hausse. Naqrawa Aïdan, l'éditorial en nous pour un enseignement performant, équitable, Ikteb Jelel Mestiri, justice Mohamed Ben Selem dans un état critique. Rentrée de la formation professionnelle 2023-2024 à pas sûr mais lentement. Ce jeudi 14 septembre et ouverture du musée national du Bardo. Sport match amical Égypte-Tunisie 1-3 de fort belle manière. Annoncé un peu partout, Mejbli n'irait nulle part ronger son frein à Old Trafford. Fait l'international Libye inondation, Derna pleure ses morts. كانت هذه إذن فكرة على أهم العناوين الصادرة في صحفنا